ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମୋର ଭାବନା। ତ ଦେଖିବେ ତ ଯାହା କିଛି ବି ଖାଲି ଏତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଯାହା Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, to feel हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गोपाल एंड प्रमीला ब्लॉग चैनल आपको स्वागत पुणी नुआ एक वीडियो रे। तो देखुं मो पछपटे गोटे कौन अच्छी भाई देखुं यहाँ गोटे छोटिया गोटे बंधटे अच्छी बंध भितर बहुत सारा माछ छड़ा माछ भी अच्छा आज मेघुआ पाग होती देखो पूरा पूरी चारिआडे देखुए खाली मेघुआ हो जाए मेघुआ तो चारिआडे उपरको देखिले भी सफा नहीं तलू देखिले सफा नहीं आउ पाख आखरे माने 50 मीटर रु आगो को 50 मीटर ना 30 मीटर रु आगो को किसी देखा जाऊनी हेले लगे। तो आज मेघुआ पाग भाई कौन करवा बोली आसती मु नाला आड़ को आसती आए कहते माछ धरिए बोली कहते आदि माछ धरिए तो देखा अलग प्रकार सीन हम तो माछ न धरले किसी ना भाई बहुत दिन हो गला मु वीडियो लॉन्ग वीडियो मु छाड़ी पारनी हेले भल वीडियो मु बनै पारनी हेले तो निश्चिंत भाव में आपण धैर्य धरतु मु भल वीडियो बनाया मध्य ट्राए करुँची आ भल कैमेरा नापी ट्राए करुँची। तो ये जिनस तो गोटे जिनस आपको कही रखुचे आपण मैंने जदि न्यू क्रिएटर होते न्यू यूट्यूबर जदि आप ट्राए करें तो निश्चिंत भाव में आपड़ जदि कैमेरा क्वालिटी ना ता भी मन दुख करूँ ना आपणकर जब वीडियो बनी पारे कि कौ टॉपिक उपर बनाए बोली आप जापर लगे से विषय में किसी कथा ना आप जहाँ भी वीडियो बनले वीडियो हो गला भाई है। तो देखिए तो जहाँ किसी भी खाली एति गोटे जिनस करूँ जहाँ लोक मानी करूँ आ लोक मान पसंद आवा दरकार है आ निजर भी किसी पसंद थी दरकार आ निजे भी इंटरेस्ट आपंकर इंटरेस्ट हवा दरकार मु वीडियो बनाऊँ मोर वीडियो बनाइबार इंटरेस्ट अच्छी एमती जदि आपण मैंने भावी निश्चिंत भाव में गोटे जिनस आपरे आग को बढ़ी पारे आ जो कम कर कम जब इंटरेस्ट बढ़लानी हेले तो मु 100% श्योर जे आप से कम बेसी दिन तिष्टि पारे हेले जोटा कि हाफ दिन में आपण मैंने से कम को छाड़देवे अलग कौ कम खोज रे रे माने अलग किसी मिल जाता कि से कम करती है। तो सहीटा थिला तो जिनस हूँ आपण मैंने जदि ट्राए कर निश्चिंत ट्राए करूँ आउ से इंटरेस्ट भी रखु जो कम आपण मैंने करने चाहूँगी। तो मोर मतलब आपण जदि चाहूँगी यूट्यूबर होगापाई किंबा मु भी छोट क्रिएटर किंतु एति विश्वास अच्छी मु भी गोटे दिन मोर भी 1000 सब्सक्राइबर बढ़े आ मु भी इनकम करी यूट्यूब है मु भी इनकम श्योर करी एटा तो मोर कॉन्फिडेंट अच्छी है। ए पर्यंत देखो भाई आपण मैंने जो मैंने सब्सक्राइब मत कर निश्चिंत भाव में मुझे भी मोटिवेट करने चाहूँगी मु बेसी किसी मोटिवेट तो दे पारिनी किंतु मुझे जानूँ आउ वीडियो बनातु वीडियो बनले कहीं ना कहीं तो देखिए लक्ष लक्ष लोक अच्छा कोटि कोटि लोक अच्छा कहीं ना कहीं तो देखिए आपण से भरोसा बनातु आपण देखुं आपण जदि देखुं जनकर वीडियो देखो आम जार सब्सक्राइब करें तार खाली वीडियो देखुना एमती आम स्क्रॉल करू करू अलग लोकर आसूची वीडियो आम तार वीडियो मत देखुचे एमती हूँ दिने तांको वीडियो ही आमको इंटरेस्ट लगुच आउ सब्सक्राइब करुचे आउ तांकर वीडियो डेली का डेली देखुचे आ से कथा आपण भाभी नियंतु आ विश्वास करंतु जे आपणकर मध्य कहीं ना कहीं जने पसंद करिवे वीडियो आ पसंद करुथिए मध्य आ लाइक मध्य करिवे वीडियो। तो आपण से टॉपिक ऊपर ध्यान दियंतु आ मो वीडियो कहीं देखु ना भाई मु बनैबिनी आ मते भल प्लेस मिलानी बनैया पय वीडियो से बहाना छाड़ंतु भाई कहिबार कथा है सुंदर हेले प्लेस मध्य सुंदर हो प्लेस खाली सुंदर हो आपड़ से किसी कहून खाली देखेबे खाली प्लेस मध्यम के 70% खाली लोक मान गोटे इंटरेस्ट बढ़ो आउ 30% तो कमिज ना आउ 30% जदि आपंकर कथा सुंदर था कहबार जदि कही था कि बोले शुणापी आउरी इंटरेस्ट लगी था जोटा कि 70% आउ 30% आड हो जाता जोटा कि इंटरेस्टिंग 100% पूरा सियोर लगी था से तो मस्त लगे बोलिकी है सेमती रही था माने जो जगार माने प्लेस जदि भी एते सुंदर नुहे आम जदि कथा भी कहे से प्रकार निश्चित भाव में प्लेस सुंदर लगे जोटा कि आमर 90% रहे आउ 10% आड हो किसी कथा ना हेले आपण वीडियो बनातु आउ मु भी बनाऊँ से आशा मु तो भावुँ आउ जो मैंने मोर
300+ 357 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ମୋର ଭ୍ୟୁ ଆସିଲାନି ମୁଁ ବନେଇବିନି ହେଲେ ମୋର ବି ଭ୍ୟୁ ଆସୁନି ଭାଇ ମୁଁ ବି ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ତାକତ ଅଛି ତ ସେ ଜିନିଷ ତ ଖାଲି କଥା ରାସ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ହିଁ ଯିବା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ଗୋଟେ ଯେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ଘଟି ଯାଉଛି ସେମାନେ ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅଛି ତ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଛେ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ବାଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବା କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ତ ଭାଇ ମୋର ଆଜି ବ୍ଲଗିଂଟା ଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆମପଟେ ଏ ବନ୍ଧରେ ଭାଇ ମାଛ ଧରା ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଅଲଗା ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ କଥା ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ମୋର ଭାବନାଟେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ବି ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇନୁ ହେଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୋଠୁ ଯେ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଥିବେ ମୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସହିତ ବି ଆସନ୍ତୁ ହେଲା ତ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ତ କରିବାରେ ବି ମୋର ସେମିତି କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ତ ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ ଆପଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଆଉ ବାହାନା ନାହିଁ ଭାଇ ଆଜି ବନାଇବିନି କାଲି ବନାଇବି ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ମିଳିଲାନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବନାଇବା ସେମିତି କିଛି ବାହାନା ନାହିଁ ବନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ବି ତ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟେ ମିଳିଯିବ ସେଦିନ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ବଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେରୁ ମାନେ ଡେରିରେ ହୁଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜିନିଷ ଭରସା ଅଛି ନା ମାନେ କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ବି ନା ଯିଏ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲେ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜୟ ହିନ୍ଦ।